همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج افتا قرار دارید. بردار این شما را از نرخ نوی ماشین بازار خوجند با خبر می‌دهیم. و کانال نشید لایک مودن فراموش نکنید. اینا بردار جمعه یک لایک میزنید، ویدیو پدیسی کنید، چه ماشین داخل شد در کامنتر نویسید، ما حتما بنوار میگیریم. رفتیم بردار لایک بزنید. اینا بردار مارمات هوندای اونتا بود. سال 2014 موتور 1.6 ماشین بنزینی خالی. ماشین واگن بود. بردار ماشین از اون می‌کنیم، خوش شروع نگاه کنید، یک لایک بزنید. رفتیم. Seni ya bu güzelim ki bura. Oti balon var ama. Duta da bez kilo çoğu dostu. Çok elektrik paket center zamok regrovka bakavinka. Salonnoch kojini salon bas bardırım arama. Monitor, start stop, karotash avtomat. Hamsine yax monitor cross motoru. Rabega 184,000 pробег dora. Ne oldu salonu kafa? Hatun kafa has bardırım. Moşuca toz ya xerdaro spesmi. Elə barda joyma dokumentlar salonda narxı 110,000 so'm tutsan, mashina boz savdo میشه. Xerdaro bosham marama nurishini zangiza mashina savdo. Egre. 92 760 07 07. Xerdaro spesmi. Marama. Marama. Elə barda mashina avzo میکنه خوش شروع نگاه لایک بزنه. رفت. Ay balonmuş 50 metre barda. این هولتی سونای چهار elektrik paket. Коробкаш механики. هولتی salonаш. Документы чьи? Осмотр утилизации набдас. Кем-то коробка меду дейна. Нархай бардро нархше 18000 сом tutsan, mashina boz savdo میشه. Xerdaro bosham marhamat nomashim men zangizda mashina savdo qilib beraman. 92 83 98 88. Marhamat bardro Xerdaro. Nə bardro marhamat Hyundai Tucson das. Mashina vagonni solat 2015 motor 1.7 dizel. Bardro mashina azam ekran xush yo'q, ne ati like bizning. Olti chota balnayt da bardro. Tikoshan lapon das. Nafsin. Тут тогда без ключевой доступ, шорт электропагай, центр замок, регулировка бакевика, кожаный салон бардро, панорама дурат, монитор, старсо, коробка автомат, джаба уриф, охлаждение дора бардро, мультиру. И олти салоны кафуш мархала. Хатун кафу хас бардро. Документоч техосмотр утилизация дорад, нархш бардро 160,000 сом tutsan, mashina boz savdo میشه. Xerdaro bosham marhamat nomашим менин зангизда mashina savdo qilib бегирим. Так, 99 200 02 02. Xerdaro ба ин номер зангизда mashina savdo qilib бегирим. Ра. Ина бардро марhamat Kia K5 да соли 2014 mashina вагони. Мотори 2 бензини бардро mashina азо мекунем, хушро нигоҳ кунед, ати лайка бизанед. Рафтем. Ин ҳолати балнаш марҳама бардро. Дута дара без ключевой доступ. Чорта электропакет, центр замок, регулировка бакевика, мультиру, коробкаш автомат, кожаный салон, панорама, люк, монитор, старсоп, мультиру гуфтем бардро, сиденьяш лифт. Ҳамаи сиденьяшам будааст. Ин ҳолати салони кафош марҳама. Патрон кафо ҳаст бардро. Бардро, нархша 100 чанд буде? 130,000 сом tutsan, dokumentoch salonda budaaст. Менҷа номерашо мебинем, зангизда мошина savdo qilib бегирем. Ин номерашон 11 331 00 11. Xerdaro ба ин номер зангизда мошина savdo qilib бегирем. Марама. Бардро мармат Hyundai Grandeur budaaст. Соли 2017 мотораш 3 бензин budaaст. Бардро мошинча азо мекунем, хуш шурӯ нигоҳ кунед, ати лайк бизанед. Ҳолати балонош марҳамат. Нах панал,
Duta dara бесключевой доступ. Yine. 4 электропакет, центр замок, регулировка боковинки, кожаный салон. Потолок сиах дастбол, монитор, коробкаш автомат, обогрев руля, обогрев сидения, охлаждение сидения ham bu dast bordor. Ina multirul пробега 147 000 пробег дорад. Ина ҳолати салони қафош марҳамат. Камдион. Мошин вагон бардро. Нархаш 165 000 сомон. Ина ин номерошон. 92 813 99 99 даст. Хердро боша бардро ба ин номеро занг зада мошин савдо мегирад. Нархаш 165 000 сомон. Хердро ҳастми? Марҳамат. Ина бардро марҳамат Mercedes сечка. Басоиб даст бардро. Солаш 96, мотораш. Чанд фит мотораш? Моторай дуб даст. Газу бензинми? Газ евро. Газу бензин, газаш евро чо. Оти балнаш бардро марҳамат. Ин ҳолати салонаш бардро. Коробкаш автомат, 4 электропакет, салонош лаҳта даст бардро. Магнитофон. Пробегаш 56 000. Оти қафош. Документош хена? Техосмотр утилизация дора бардро, техосмотр салонов даст. Нарх чанд сет? Бардро нархаш 56 000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Хердро бошам марҳамат номерошон мебинем, занг зада мошина савдо кунем. Бигирем. Ина номерошон 93 500 50 03 даст. Хердро бошам марҳамат занг зада савдо кунем. Гирифтан бигирем. Ина бардро Opel Zafira даст. Солаш айна? Солай 2001. Мотор 1.8. Мотор 1.8. Мотор 1.8 даст бардро, мошин газ бензин дорад. Мошин ҷазоб мекунем бардро, хушро нигоҳ кунед, яке лайк бизанед. Ин ҳолати балош марҳамат. Ҳолати салон бардро, 4 электропакет, регулировка боковинка. Ин ҳолати салон, салонш латтагӣ, чиқокиштагӣ, коробкаш механика. Ин кондитсионерш ҳам будаст. Мошинча тоза як. Ин ҳолати салони қафо. Ин қафошам электропакет будаст. Техосмотр утилизация дора бардро. Нархаш ҳам бас. Бардро нархаш 65 000 сомон гуфтасиян. Мошин боз савдо мешавад. Хердро бошам марҳамат номерошон мебинем, занг зада мошина савдо кунем. Бигирем. Номертон чанд ака? Номертон чанд? 34 04 00 92 я. Хердро бошам ба ин номеро занг зада мошина савдо кунем. Бигирем. Марҳамат.